लामसोगो कक्टिपुरावनि मांफिलिबो आं नंगौ बिथांखौ राहुल दिनैका 12 आगस्ट 2024 सालबारि दिनैका गोरों गोरों थायो सलिजाक रुकुरसं रायजो हायका रुकुरसं रायजो लुकुरसं रहमानि बुट हायकाबा बुट संग रहमानि जार जार खापुरि संग रहजाकमानि दिनैनि साल न साख्लायजानाय बाखाखां दं आं दिनै तथ्य दिनबा मतेनि ब्लग आरो ताबसु जरते कायसा 6 नम्बर वार्डनि तालतरा 6 नम्बर वार्डनि काउंटिं पाइखा जीपी हायकाबा ग्राम पंचायत काउंटिं ताबसु जरते पाइखा और बातान्याय दंगो गनि बदलंगै तालतला ग्राम पंचायत तिप्रामथा ते बीजेपी नि बातान्याय काउंटिं पाइमेन यागला काउंटिं कमप्लीटिंगै साख्लाय रिजाखा कप्लाय इंखाने बीजेपी नि बखाखै बीजेपी कप्लाय हिनै साख्लाय रिजाखा ताबो चलित जिला परिषद हायकाबाथाय बाकी दंख और टोटाल बामुतिया केंद्र वो टोटाल बुथ सेंटर काजाका बुथिं नाहाजाका तीनटा जागा और लेमुसरा 1 नम्बर वार्ड लेमुसरा 2 नम्बर वार्ड तालतला 6 नम्बर वार्ड तालतला 6 नम्बर वार्ड ग्राम पंचायत बातायनाय रंनि बिसिंकै साख्लाय रिजाखा तिनि तिप्रामथानि पालिया कप्लाय इंखा बीजेपी नि हाबि किसा संखना नायनाय अदागनि तालतला 6 नम्बर वार्ड नि पुलिंग एजेंटाय बंगारनि तिप्रामथानि इंगे बातायथानि बोबा हायरक मानकाते बोबा हायरक वानसुका बोबा हायकै नुगजाखा तो आज का खबरक ना बांला ना बांला अच्छा ठीक আছে বাংলা আইও কতটুক আপনি ভোটার কাছে কতটুক প্রথমে আমি কক্সবাজার চ্যানেলকে ধন্যবাদ আপনারা এখানে আসার জন্য এবং আজকে যে আমাদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের বামুটিয়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত তালতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে 6 নং ওয়ার্ডের 11 নম্বর সিটে আমাদের প্রার্থী ছিলেন সুপ্রিয়া সিনহা ওখানে উনি ভোট পেয়েছেন 51টা ভোট পেয়েছে 9টাতে 2টা গেছে এবং বিজেপিতে 184টা গেছে বলে আমরা দেখেছি এখানে আমরা এখন অবধি শান্তিপূর্ণ পরিবেশই আছে কাউন্টিং এর সময় আমি নিজে কাউন্টিং এজেন্ট তো ভালোই গেছে যখন তো মানে সুপ্রামতার তরফ থেকে তুমি তো হেরে গেছো তো মনের বিশ্বাস কি নেছি আমি যে ক্যান্ডিডেট জিতেছে বা জেলা পরিষদে বা যে জিতবে আমি ওদেরকে একটা খালি কথা বলবো যে আমরা হলো জনপ্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি হলে জনতার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে এখানে কে বিজেপি কে তিপ্রামথা কে সিপিএম কে কংগ্রেস কে আম আদমি পার্টি ওটা নিয়ে কথা না আমাদের কথা হলো যে জনতার জন্য ওরা ইলেক্টেড হয়েছেন তাতে জনতার জন্য কাজ করে তাতেই ওদেরকে আমি একটাই বার্তা দেব রিকোয়েস্ট করব যে ওরা যাতে জনতার জন্য কাজ করে এবং ভবিষ্যতে যেমন তালতলা গ্রাম পঞ্চায়েতকে খুব উজ্জ্বল একটা জায়গাতে নিয়ে যেতে পারে ওইটাই আমার বিশ্বাস আমি কুলদীপ সিনহা 3 বামুটিয়ার ওয়াইটিএফ এর জেনারেল সেক্রেটারি आं हाजेंगे सोंखोनाखा हायपनो लुकुरक राजा लुकुरक तंगै हमानि लुकुरकनि हामक्रानि बागै लुकुरकनि काहाम काज खायनि बागै लुकुरकनि टुगेदाराव सामो बाचानानि बागै लुकुरक लुकुरक तंगै रखमानि आं हाजेंगे मानदा ताइ जांग ताइ खरकता तंगो लेम्बुकसरा 2 नम्बर वार्ड टिंगे बातान्या तिप्रामथानिबो आरो नताबुक नासिंजा बिनि काउंटिं नियाको काउंटिं ना ताइसा तंगाखाय नासिंजाक केन्टु बुइनो बबा हाइवान सुतं ताइ बबा हाइराव उंनो निना रखन बबा हाइवान सुतं बबा हाइराव उंनो होनो बात कप्लाय नि बखागो बबा हाइवान सुतं Kepala ni bakal kata kaham nangan hai ma tongo. तासु जाति नासिंजा Dalam nasi ni tong tau kai. आव हाजे हिंगाखाय ताबुक काउंटिं नियाको लेमुसरा 2 नम्बर वार्ड नि ग्राम पंचायत आनो सिटाइ पंचायत तली तंगमानि बाबि नेवरा ताबुक जते काउंटिं नियाको ताबु जिला परिषद लेखा जाका একটা জিপি লেখা রহ জাকা 6 নম্বর ওয়ার্ড নিগে তালতরা তাই দুইটা টঙ্ক লেমুসরা এন্ড 1 এন্ড 2 দুইটা ওয়ার্ড নি টঙ্ক তাবু জতে তাবু জেলা পরিষদ কাউন্টিং নি টঙ্ক তাবু জতে অজাगा নাইমা थांबा हानि দিব बेलेखाने काहामके सेफ साब रिजाक तब सिकिउरिटी रक ताई अर लुकुरक केसां केसां लुकुरक नि बुथाक्तिबो ताबु नासि नेमेन कुनो हयु लागतरे लेखाटानिबो बेलेखाने केसां केसां मान थाखाय चिंताकि सचुक नासिंगै दं थानि फुरुंनाय तिनि फार्स्ट राउंड काउंटिंग तालतला 6 नम्बर वार्ड तिप्रामथा केचेन खानो केन्द्र तिप्रामथानि बुथाक्ति कायसा मेसेज मांका हाजि अति